tembok di depan. Tembok di depan. Senang dapat bertemu kembali di MAB di awal tahun 2017 ini. Ini adalah kunjungan pemimpin negara pertama di Indonesia di tahun ini. 私の総理としての帰国訪問は、5回目で、ありますが、今回はこの美しいボーゴール宮殿に、海外の首脳としては初めてということでございますが、お招きをいただき、大変光栄に思います。Ladies and gentlemen, announcing the arrival of the President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of Japan at the foyer of the Bogor Palace for a joint press statement. Ladies and gentlemen, His Excellency President Joko Widodo. Yang Mulia Perdana Menteri Shinzo Abe, yang saya hormati Ibu dan Bapak sekalian, 安倍晋三日本国総理閣下、そしてお集まりの皆様。 merupakan suatu kehormatan bagi saya pada sore hari ini dapat menerima kunjungan Perdana Menteri Shinzo Abe di Istana Bogor. このボゴール宮殿で日本国総理大臣安倍総理をお迎えできたことを非常に光栄に思っております。 Kunjungan PMAB merupakan kunjungan pemimpin asing pertama di Indonesia untuk tahun 2017 ini. 2017年に入りまして初めての海外の首相の来客が安倍総理でございます。 Hal ini tentunya dimaknai sebagai komitmen kedua negara untuk terus meningkatkan hubungan bilateral, dan PMAB dan saya baru saja melakukan pertemuan bilateral. Pertemuan tersebut berlangsung sangat hangat, terbuka dan produktif. 日本とはインドネシアはこれから先も二国間関係の協力を強めてまいるということで、先ほどの二国間の首脳会談でも一致をしました。そして非常にオープンで生産的な話し合いができたと思っております。
Dalam waktu kurang dari 2 tahun, saya dan Yang Mulia PMAB sudah mengadakan pertemuan bilateral sebanyak 4 kali. Ini menunjukkan bahwa Jepang merupakan salah satu mitra strategis terpenting bagi Indonesia di berbagai bidang. この2年余りの間に、安倍総理とは4回ほどの首脳会談を行っております。これはいかにインドネシアが日本を重要な戦略的パートナーとみなしているかの証左かと分かっていただけると思います。 Dalam pertemuan kali ini, PMAB dan saya bersepakat untuk terus meningkatkan kerjasama di bidang politik, ekonomi, maritim, dan sosial budaya. そしてこれから先も安倍総理と手を携えて政治、治安、経済、そして社会、文化の分野で協力を強めてまいります。 Tentunya upaya peningkatan kerjasama tersebut harus selalu disertai prinsip saling menguntungkan. もちろん互恵の関係に基づいてでございます。 Di tengah belum membaiknya perekonomian global, kita telah mencatat peningkatan investasi Jepang yang sangat signifikan. 世界を見渡しますと、さまざまな動きがございますが、日本の対インドネシア投資は増加を続けております。 Dari Januari hingga September 2016, investasi Jepang telah mencapai angka 4,498 miliar US dollar dan angka ini meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2015. 2016年1月から9月期の日本からインドネシアの投資は44億9800万ドルとなっておりまして、2005年と比較すると 2.5 倍に達しております。 Beberapa hal yang saya bahas dengan PMAB pada hari ini antara lain kesepakatan agar kerjasama dalam konteks 2+2 Menlu dan Menhan kedua negara akan dilakukan tahun ini di Indonesia. 先ほどいくつかの点につきまして安倍総理と話をしましたが、その中で特に 2+2 外務防衛大臣協議を本年ジャカルタで開催することで一致しました。 Indonesia juga meminta kiranya Jepang dapat membuka akses produk pertanian dan perikanan Indonesia. Yang pertama, yang kedua menyelesaikan review perjanjian penghindaran pajak berganda, yang ketiga meningkatkan akses dan kapasitas keperawatan Indonesia untuk dapat memenuhi pasar di Jepang, dan yang keempat dimulainya General Review Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement pada tahun ini. その他にもインドネシア政府からはインドネシアの農水産品のアクセスを容認して、いただけるように要求しました。また租税、または二重租税回避条約の見直しにつきましても要求をいたしました。またインドネシアの介護・看護福祉、これにつきましても話し合いをし、また EPA インドネシア・日本経済連携協定の見直しが今年行われます。 Berikutnya juga Indonesia meminta Jepang agar dapat mempertimbangkan rencana peningkatan konektivitas udara dengan pembukaan jalur penerbangan Garuda Indonesia rute Jakarta Los Angeles via Tokyo. そして空の連結性の向上のためにもですね、ガルダインドネシア航空が計画しておりますジャカルタ、東京、ロサンゼルス間、これについての協力も要求をいたしました。 Kita juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, termasuk rencana pembangunan pelabuhan Patimban, yang kedua pengembangan Blok Masela, yang ketiga diskusi awal mengenai pembangunan jalur kereta api Jakarta-Surabaya, dan juga pembahasan rencana kerjasama pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau terdepan Indonesia. その他にもパティンバン新港の開発につきまして安倍総理と話し合いをし、またマセラ航空の開発の問題、そしてジャカルタ・スラバヤ間の鉄道の近代化の問題、そして
離島における水産海洋センターの開発につきましても、こちらからご意見を申し上げました。Tahun depan Indonesia dan Jepang akan merayakan 60 tahun hubungan diplomatik dan kita sepakat bahwa tema bagi perayaan tersebut adalah teknologi modern. そして来年、インドネシアと日本は外交樹立60周年を迎えますが、それを祝賀する中で、そのテーマとしまして、近代的な技術、これで進めていこうということで一致をしました。Dan kita juga ingin mendorong agar Jepang dapat melakukan peningkatan kerjasama maritim dengan negara-negara IORA, di mana Indonesia menjadi ketua IORA saat ini. そしてイオラにつきましては、インドネシアが現在議長国を務めておりますが、これに関連しまして海洋において日本とインドネシアの協力を進めていくことで一致をしました。 Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan Yang Mulia Perdana Menteri AB untuk menyampaikan pernyataannya. 以上が今回の会談の主要な問題で、ポイントでございました。次に安倍総理に、この機会を譲りたいと思います。ジョコ大統領としてインドネシア国民の皆様とは高まる歓迎、それから感謝を申し上げたいと思います。 Perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas ketulusan dan kehangatan hati Presiden Joko dan masyarakat Indonesia dalam menyambut kami. 昨年5月の G7 伊勢志摩サミット以来、今回この緑豊かなボゴール宮殿において、ジョコ大統領と再びお目にかかれ、本当に嬉しく思います。 Saya merasa sangat senang dapat kembali bertemu dengan pada kesempatan ini dengan Presiden Joko di Istana Bogor yang berlimpah dengan hijau pepohonannya setelah pertemuan pada saat KTT G7 di Seshima, Jepang bulan Mei 2016. 本日の会談はジョコ大統領との6度目の会談となります。基本的価値と戦略的利益を共有する両国の戦略的パートナーシップを一層強化なものとするため、ジョコ大統領とともにさまざまな分野での協力を進化させることで一致しました。主な成果は次の通りであります。 Pertemuan hari ini adalah pertemuan antara saya dan Presiden Joko yang ke-6. Kami sepakat untuk bersama-sama memperdalam kerjasama di berbagai bidang guna lebih lanjut meningkatkan kemitraan strategis di antara kedua negara yang saling berbagi nilai-nilai mendasar dan kepentingan strategis. 今回の訪問を通じて、日本とインドネシアの戦略パートナーシップが一層強固なものとなったことを確信をいたしました。二国間の課題のみならず、地域と国際社会の課題について、ジョコ大統領と共に手を取って取り組んでいきたいと思います。 Dalam kunjungan kali ini, saya meyakini kemitraan strategis antara kedua negara diperkokoh dan untuk depannya saya bertekad untuk mendorong kerjasama antara Indonesia dan Jepang untuk mengatasi tantangan-tantangannya. Terima kasih. Ladies and gentlemen, the joint press statement has concluded. Thank you to His Excellency the President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo, and His Excellency the Prime Minister of Japan, Mr. Shinzo Abe, and also to the members of the press.